Ay mga igsoon, nagpasalamat pud ko kay wala ko magdahom ba nga sa ako ang pag-start aning spread the gospel diri sa YouTube channels. Duna na koy karong mga adlaw mga igsoon nalipay ko kay kinsa koy magdahom nga naa na koy 30 ka subscribers. To God be all the glory ana. Then wala pa man kayo ito daghang nananaw pero unti-unti yung mga igsoon nga naanay na ko'y mga views. Salamat pud gyud ko ana kay ana man pud ang Ginoo. Gipromisan man pud ta mga igsoon nga your labor is not in vain in the Lord. Sa dihang mulakang lang ta musugot sa iyang pulong. So wala man gyud ko mulakaw pero nag-spread ko pinaagi sa Facebook, pinaagi sa YouTube og dalaygon ang Dios niya na mga igsoon kay dunay nakatan-aw meaning dunay unti-unti nang nakadaghan na tan-aw sa ako ang video. To God be all the glory ana og salamat kaayo sa 30 subscribers. I know and I believe nga tungod sa grasya sa Ginoo modaghan pagid kaayo na no. Salamat. Wala man ko nag-interest kung mabayaran ko ani kay naaraman ko nagtutok dito sa ako ang reels pero ang Ginoo ray namuhat ana mga igsoon no. Tungod kaya man po kong gipromisan nga dili makawang ang akong kahago. Your labor is not in vain in the Lord. And to God be all the glory. Salamat sa iyang pulong ug salamat usab sa kaalam ug kahibalo nga iyang gihatag kanako. Dili man ko maayo, dili man ko haniti mga igsoon tungod kay dili man ko pastor, dili man ko mga evangelist, pero to God be all the glory sa diyang nibasa ko dagan pud nga misulod sa akong ulo og sa ako ang mga espirituhanon nga bahin ba tungod kay ingon man pud ang Ginoo nga dili tan niya pasagdan ni dili tan niya pabayaan og maora na mga igsuon ang tanang dungog og himaya ako gyung ibalik sa atong Ginoo kay siya lamang ang angayng pasidunggan og pasalamatan. And to God be all the glory in Jesus name. Amen.